ताजुल असफिया फैजान हुजूर ताजुल असफिया नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान ताजुल औलिया नारे तकबीर नारे रिसालत दस्तार बंदी दस्तार फजीलत दस्तार इल्मियत दस्तार किरात नारे तकबीर नारे रिसालत যে সমস্ত বাচ্চারা বাধা হয়ে গেছে নিচে এসে সিরিয়ালে বসো मसलके आला हजरत চেয়ার রাখা আছে চেয়ার রাখা আছে नारे तकबीर नारे रिसालत চেয়ার রাখা আছে এদিকে ব্রাদার ইসলাম এখন কেউ মালা দেবে না শেষ মুহূর্তে মালা পরিধান করা হবে এখন কেউ মালা দেবে না তোমরা সাইডে গিয়ে বসো ব্রাদার ইসলাম আমাদের পাগড়ি পড়ানোর কাজ